Last learning outcome for 2.5 subtopic, which is explain the limiting factor that affect the population size. So kita ada density dependent factors, means that the limiting factors is dependent on the population density. And then the second one, we have density independent factors, means that the limiting factors is not dependent on the population density. Okay, let's move first to the first type of limiting factors. We have density dependent factors. So definition for density dependent factors is environmental factor whose effect on a population is dependent on the population size or is dependent on the population density. So what happened for density dependent limiting factors, these factors tend to limit or slow population growth as the population increase in density. Tapi kalau population size tu decrease, this factor will enhance the population growth. So dia factor ni depends kepada dia punya population density. So kalau density of the population increases banyak, limiting factors ni try to slow down ataupun limit the population growth. Tapi kalau population size decreases, this limiting factor trying to enhance the population growth. So example of density dependent factors, we have competition, territorial behavior, predation or prey-predator relationship, and then we have parasitism or disease, accumulation of toxic waste and overcrowding. So total we have 6 density dependent factors. So kita akan go through one by one these factors. The first one kita ada competition. Okay, so competition occur when population size increases, resources become limited, competition increases means that one population may increase, the other may decrease. So competition ni dia boleh jadi compete for food, compete for space, and then compete for mate, pasangan. Okay, so ni kita refer kepada parasitism lah, lebih spesifiknya dalam kamu punya syllabus. So untuk competition we have 2 type. The first one, if the competition involves same species, let's say tiger and tiger, tiger A and tiger B tapi spesies yang sama, so kita panggil intra-specific competition. Okay, but if the competition involve 2 different species ataupun 2 or more different species, let's say tiger and lion compete for a goat, okay, untuk makanan lah. So itu kita panggil interspecific. Intraspecific same species, interspecific different species. Okay, so example given in your syllabus, actually we have parasitism, 2 species of parasitism. The first one we have parasitism caudatum, the second one we have parasitism aurelia, and these 2 parasitism we do some study on them, which the first study we put the parasitism caudatum and parasitism aurelia in different place. Okay, maksudnya kita growkan dia pada medium yang berbeza. P caudatum pada medium A, P aurelia pada medium B. Okay, and then apa yang kita nampak daripada graf tersebut ataupun study tersebut, kita boleh kata kalau P caudatum sahaja kita letakkan dia pada satu bekas, which is ada satu spesies saja P caudatum, kita boleh nampak graf dia increase slowly and then exponentially and then going to stable. Okay, and then sama juga macam P aurelia, bila kita letak dia pada medium yang lain tapi ada P aurelia sahaja satu spesies, kita nampak dia increase slowly and then increase exponentially and then become stable. Okay, so apa yang kita boleh cakap adalah kenapa pada awalnya they grow slowly and then exponentially and then going to stationary phase or stable, disebabkan
kata kalau kita tak tambah apa-apa, maksudnya daripada hari ke let's say hari kedua ni sampailah hari ke-18 kita tidak tambah apa-apa, kita tak tambah food, tidak tambah water and so on. So maksudnya dengan perkataan lain, if not refresh daily, maksudnya medium tu untuk A dengan B kita tak refresh daily lah. So bila kita tak tambah food ataupun water, so ada limiting factors dekat situ, okay. So P. caudatum dia akan compete dengan another organism which is P. caudatum juga. Dia akan compete untuk food, space and so on, okay. Kalau kita tak tukar medium tu hari-hari lah. Sama juga macam P. aurelia, kalau kita tidak tukar medium dia hari-hari, kita tak tambah makanan, kita tak tambah water, dia akan compete with each other inside the medium and then menyebabkan population become stable, okay. So maksudnya katakanlah pada hari pertama ataupun hari kedua ni kita letak makanan 50 saja, contohlah 50 unit. Untuk P. caudatum pun kita letak 50 unit. And then sampailah ke hari 18 ni, hari terakhir kita tak tambah langsung makanan. So apa yang berlaku kalau inside P. caudatum punya medium ni, dia akan compete with each other lah for food, space and so on, okay. Itu intra-specific competition, same species. Sama juga kalau P. aurelia sahaja yang ada dalam medium tersebut, kita tak refresh daily dia punya medium, tak tambah makanan, tak tambah water, so dia akan menyebabkan P. aurelia will compete with each other to get food, space, water and so on. So akhirnya dia akan menyebabkan population size become stable, okay. Okay, but what happen kalau kita letak both species in one medium? Okay, contohnya macam ni, kita letak P. aurelia dengan P. caudatum dalam satu medium yang sama. So apa yang berlaku adalah kita nampak P. aurelia dia punya population bertambah, tapi P. caudatum dia punya population berkurang. So apa yang kita boleh nampak dekat sini adalah P. aurelia dengan P. caudatum show competition for food, water, space and so on. Which is in this case there are two different species in one medium, which is aurelia dengan caudatum. So these are interspecific competition, okay. So tapi kita boleh nampak P. aurelia lebih hebat lah compared to P. caudatum, okay. Okay, kita tengok kenapa P. aurelia lebih hebat daripada P. caudatum. Sebab P. aurelia is better competitor. Memang spesies tu adalah kompetitor yang lebih baik compared to spesies paramecium yang lain. And then P. aurelia has faster reproduction rate. So dia lebih cepat have offspring atau yes, lebih cepat produce offspring compared to paramecium caudatum. And then P. aurelia is more efficient in feeding. And then the last one, P. aurelia has greater resistance to toxic waste. That's why if we mix together between paramecium aurelia dengan paramecium caudatum, paramecium aurelia punya population size akan lebih tinggi compared to paramecium caudatum, okay. So kenapa P. caudatum dia punya population size menurun, okay. So itu dia punya explanation. Weaker competitor, slower reproduction rate, less efficient in feeding and weaker resistant to toxic waste. Okay, sebab tu as the time pass by, paramecium caudatum akan mati ataupun population size dia akan decrease. Paramecium aurelia akan increase and achieve stable population size, okay. Dia bukan paramecium aurelia makan caudatum, no. It just competition, okay, sebab ni spesies yang sama lah. Kita just bayangkan human lah, kita tak makan human yang lain for example, okay, just example. Okay, so boleh nampak ada tiga
situasi lah dekat sini, okay. Kalau kita grow separately, P. aurelia dengan P. caudatum, graph dia S shape ni. Tapi kalau kita grow together, P. aurelia akan meningkat, tapi P. caudatum akan menurun. Okay. Okay. Okay, let's move on to the second density dependent factor, which is territorial behavior. So territorial behavior means that means that territory between same species. Okay. So species without territory often die from predation or starvation. So maksudnya pada satu kawasan ada teritori dekat situ lah. Mungkin satu singa and then dengan kawan-kawan dia lain itu satu teritori. Okay. And then datang pula another lion dekat kawasan tersebut untuk jadi ketua dekat kawasan tersebut. So apa yang berlaku adalah ketua yang asal akan compete dengan lion yang baru datang tadi itulah. So dia akan compete untuk kekalkan dia punya position sebagai ketua dekat situ dan juga akan mempengaruhi dia punya teritori, okay, kawanan dia lah. So itu cara haiwan lah sebenarnya macam mana dia nak kekalkan kawasan dia, okay. And then untuk haiwan yang katakanlah dia tak mampu nak compete dengan existed teritori, dia terpaksa pergi tempat lain, cari teritori yang lain. Itu memang diorang punya natural behavior. And then the third point, individual select and defend a territory large enough to provide necessity for their young and reproducing adult. Okay. So individu ataupun organism yang pilih teritori tu, dia mesti cari teritori yang besar supaya teritori tersebut enough untuk provide basic necessities, okay, kepada reproducing adult dan juga younger organism. The larger and more productive the territory, the better it is for population growth. Okay, so semakin hebat satu teritori tu, kawasan tu, and then semakin produktif satu-satu teritori menyebabkan population growth dia lebih baik. Okay, compared to yang smaller territory dan less productive. And then big territory show increases in population growth. Okay, the third factor for density dependent factor is predation or prey-predator relationship. So untuk prey-predator relationship, an interspecific interaction which results in cyclic fluctuation in population size. So bila prey-predator relationship, selalunya memang spesies yang berbeza lah. Jarang saya jumpa spesies yang sama dia makan kawan dia. Jarang, okay. Tapi untuk haiwan selalunya spesies yang berbeza, okay. That's why kita guna perkataan interspecific dekat sini, refer pada different species. So apa yang berlaku untuk prey-predator relationship? An increase in prey population will support the increase in predator population. So makin banyak prey dekat kawasan tersebut, makin meningkatlah predator juga dekat kawasan tersebut. Tapi after certain time, apa yang berlaku? Prey population akan decrease drastically, menyebabkan predator population pun akan decrease. So dia saling berkait. Kalau prey meningkat, predator meningkat. Kalau prey menurun, predator menurun. Okay. Ni antara contoh graf dia lah. Okay. Tapi graf ni bukannya ideal. I would say ideal graph. It's just example. So contohnya lynx kucing ni. Dia nak makan hare. Hare ni macam rabbit lah. Okay. So kita tengok kalau hare warna merah dia punya graf. Kalau lynx tu, kucing tu warna kelabu. Okay. So kita tengok kalau hare tu meningkat, apa yang berlaku selepas tu lynx punya population pun akan meningkat. And then seterusnya lah. So dia akan meningkat ataupun menurun. Okay.
So contohnya kalau hair menurun, links tu pun akan menurun. So dia saling berkait antara satu sama lain lah. Okey, antara contoh lain dalam kamu punya syllabus adalah actually yang hair dengan links ni bukan dalam syllabus tapi itu contoh saja. Tapi yang dalam syllabus adalah antara Paramecium aurelia sebagai prey, mangsa, Didinium nasutum sebagai predator. So dalam kes ni barulah predator eat the prey. Didinium nasutum eat the Paramecium aurelia. So kalau kita tengok graf, initially kita boleh nampak lah Paramecium aurelia punya population size increase, and then kita boleh nampak predator pun increase. Tapi bila Paramecium aurelia decrease, kita nampak predator population pun decrease juga. So dia macam itulah dia punya interaction ataupun relationship. Okay, next parasitism. So parasitic infectious or disease spread more easily in a large population, so increase in mortality rate. And then kita ada overcrowding, occur when population size is large, so causes resources depletion, so show a decline in health or survivorship, ataupun show infertility or aggressive behavior disebabkan ada limited space. And then the last one for density dependent factors is accumulation of toxic waste. So what happen as the population grow, waste product from the metabolic reaction accumulate. So this metabolic reaction become toxic to the member of the population. So menyebabkan mortality rate increases. Okay, settle untuk density dependent factor. Untuk density independent factor, this factor is not dependent on the population size. Maksudnya population size banyak ke, population size sikit ke, dia still akan memberi efek kepada population size. Kenapa boleh jadi macam tu? Sebab untuk density independent factor, they occur seasonally ataupun unexpectedly. So ada season-season saja dia berlaku ataupun dia boleh berlaku tiba-tiba. Okay. Dia bukan macam density dependent factor, which is factor tu mesti bergantung pada population density. Tapi density independent factor dia tidak bergantung kepada density of the population. Dia tak kisah density population tu tinggi ataupun rendah. So example adalah climate change. Okay. So kita tak boleh nak, sometimes kita tak boleh nak predict climate ni. So temperature pun mungkin pagi panas sangat, tiba-tiba malam hujan lebat, for example. And then ataupun katakanlah 3 bulan panas saja, and then kita ingatkan bulan keempat tu panas juga, rupanya tiba-tiba hujan. Itu example lah benda yang kita tak boleh nak expect ataupun benda tu memang berlaku seasonally. Maksudnya kita tahu for example bulan 1 memang akan hujan, bulan 2 akan panas for example. And then apa lagi, climate change ni melibatkan juga pH, light intensity and then humidity. Mungkin tak affect pada human population tapi boleh affect pada population species yang lain. Okay. And then natural disaster, kita ada flood, forest fire, earthquake and so on. And then kita ada pesticide ataupun insecticide. So kita akan go through sedikit secara detail. Untuk climate change, extreme climate may change survival rate and reproduction of one species. Okay. Mungkin satu spesies dia boleh katakanlah beruang kutub. Okay. Polar bear. So polar bear dia punya environment adalah yang sangat sejuk. Dia duduk sama ada dekat North Pole ataupun South Pole. Selalunya North Pole lah. Okay. Yang sejuk. Tapi apa yang berlaku bila kita tengok keadaan sekarang punya temperature, berlaku climate change, menyebabkan ice yang berada dekat North Pole cair. Okay. So dia melt down, menyebabkan kawasan tu tak sesuai ataupun become warmer for the polar bear to live there. So survival rate untuk polar bear tu dah berkurang. So boleh menyebabkan kematian and so on. Okay. So we as a human that is gifted with thought, okay, akal fikiran, so kita kena fikirlah macam mana nak overcome sebenarnya fluctuations in climate change ataupun temperature ni supaya kita boleh sustain lagi banyak spesies, okay, dan tidak menyebabkan extinction kepada spesies yang lain. Sebab kadang-kadang climate change ni pun berpunca daripada tangan-tangan manusia lah, okay, yang membuat kerja tersebut.
Okay. Itu climate. And then the second one, natural disaster. Contohnya banjir, storm, forest fire, kebakaran, tsunami, gempa bumi and so on. Okay, katakanlah kita ambil tsunami. Adakah tsunami tu dia depend pada population density? Tidak. Tsunami dia kalau nak kena, dia kena. Tak kisahlah kawasan tersebut population size dia besar ataupun kecil. Dia tidak memilih kawasan lah. Okay. Bila dia nak jadi, dia hit saja satu kawasan tu, dia dah tak fikir population tu tinggi ke rendah dekat kawasan tersebut. That's why kita kata natural disaster ni as one of the limiting factor that is not dependent on population density. And the last one is using of pesticide or insecticide by human. Okay, so man use unlimited pesticide or insecticide can cause changes in land, water and atmosphere composition. So kalau terlalu banyak kita guna pesticide ataupun insecticide ni, selalunya dia akan apa-apa pun dia akan jatuh ke soil. So bila dia jatuh ke soil and then katakanlah hujan waktu tu, so pesticide atau insecticide ni daripada soil dia pergi pula kepada water. So dia akan menyebabkan perubahan lah pada soil dan juga water, which is perubahan yang tidak bagus lah. Okay, sebab pesticide ni racun rumpai. Okay, insecticide racun serangga. So bila kita kata racun, I would say most of it adalah tidak bagus lah. Okay, tidak sihat. Okay, that's all for 2.5. Thank you.